वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर का, जहां पिछले कुछ दिनों से जो अवामी एक्शन कमेटी या जॉइंट एक्शन कमेटी है वो अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए मुजाहिरे कर रही थी। एहतजाज जारी थे और फिर ये भी तफसील सामने आई कि जो एहतजाज थे वो पुरतशद्दुद हो गए। अब तक की जो इतलात हमारे सामने हैं तो ये बताया जा रहा है कि 3 जो हैं पुलिस अहलकार और 3 शहरी जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 70 के करीब जो पुलिस अहलकार हैं वो ज़ख्मी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं हैं बल्कि इस वक्त सफ़र में हैं, उनका पैगाम भी आया इस हवाले से। उनको जो उन्होंने गहरी तशवीश का इजहार किया, इसके साथ साथ उन्होंने तहकीकात का भी हुक्म जारी कर दिया और अपील भी की शहरियों से कि वो पुरअमन रहें। फिर ये भी हमें मालूम हुआ कि एक कमेटी बना दी गई है हुकूमत की तरफ से जो अब इस जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करेगी। कमेटी जो है उसमें काफ़ी सीनियर लीडर्स हैं और वो न सिर्फ PMLN से उनका ताल्लुक़ है बल्कि PPP से भी है। राना सनाउल्लाह साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, SN इकबाल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ साहब और कमर ज़मान कायरा साहब, ये सब इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि इनके मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं। अब कोशिश यही है कि मुज़ाकरात से मामला हल हो जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने भी आई थी कि काफ़ी जो पॉइंट्स हैं या मुतालबात थे उन पर बात भी हो गई है। और दूसरी तरफ आज जो एक और बहुत अहम इशू और अफसोसनाक इशू वो ये था कि आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे पुलिस की तरफ से हम कह सकते हैं एक हमला हुआ। इस्लामाबाद में पुलिस जो थी वो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो कश्मीर की ये अवामी एक्शन कमेटी थी उसके मुजाहिरे की कवरेज के लिए जो सहाफ़ी पहुंचे हुए थे उनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया और क्लब में भी दाखिल हुई और वहाँ भी सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये मुजाहिरीन जो वहाँ खड़े थे प्रेस क्लब के बाहर और मुजाहिरा कर रहे थे, उनको वहाँ से हटाने की जब कोशिश की पुलिस ने तो वो प्रेस क्लब में दाखिल हुए और वहाँ सहाफ़ियों की भी मारपीट हुई और ये भी फुटेज सामने आई है कि पुलिस वाले जो थे वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे। मगर वाक़ई के फ़ौरन बाद हुकूमत की तरफ से तलाल चौधरी साहब जो थे वो प्रेस क्लब पहुँचे और जो मोहसिन नकवी साहब हैं मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, उन्होंने एक इंटरनल इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दिया है। इन सब इशूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कल्बे अली, अब नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद, डॉन न्यूज़पेपर इस्लामाबाद, हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। सर पहले अगर मुज़ाकरात की बात हो जाए, क्या तफसील है आपके पास मुज़फ़्फ़राबाद में अभी तक क्या बात हुई है? ये जो अवामी एक्शन कमेटी है इसके बेसिकली जो मेन करता धरता ये एक्टिविस्ट हैं वो 9 लोग हैं और ये 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट से हैं। एक पुंछ से 3 लोग हैं, मुज़फ़्फ़राबाद से 3 लोग हैं और 3 लोग जो हैं वो मीरपुर से भी हैं। तो यानी एक्चुअली इट कवर्स पूरा का पूरा AJK कवर कर रहे हैं। और आज इससे पहले जो गवर्नर ने कोशिश की थी वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और अमीर मुकाम, इन लोगों ने एक अपने हिसाब से नेगोशिएट करने की कोशिश की। अब जो है वो ज़्यादा सीरियस काम है, जैसे आपने खुद ही बता दिया। और ये जो है कल तक तो वो लग रहा था कि जैसे जैसे आपने खुद कहा कि तारिक फजल चौधरी साहब अकेले ही लगे हुए थे, बट आज तो बहुत हैवी वेट्स गए हैं। और इसकी वजह है कि अमीर मुकाम वहाँ गए थे और वो वज़ीर भी हैं, मतलब गिलगित बल्तिस्तान और ये अमूर AJK अमूर के, तो वो ज़रा हैंडल कर लेंगे वहाँ के। और दूसरी जो चीज़ जो अभी तक हमारे एक क्लियर कट आई है, जो थोड़ी बहुत मुझे पता लगा है कि जिसकी रिसेंटमेंट बढ़ी है, जिसकी वजह से भी ये वाली एक टीम गई है जो कि एक पॉलिटिकल नेगोशिएशंस में बहुत अच्छे खासे माहिर हैं ये लोग, यानी राना सनाउल्लाह साहब भी पंजाब में मतलब मुख्तलिफ हवाले से लश्कर जंगी हो जाए कहीं पे भी, और कायरा साहब और परवेज़ अशरफ, ये इन तीनों का तो बिलखुसूस बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ है कि बहुत सीरियस जो सिनेरियोज और ये भी है कि अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप का भी उनके ऊपर एतबार है कि वो जो डिसीजन लेते हैं इन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि जो ये फैसला कर लेंगे वो इवेंचुअली एक्सेप्ट हो जाएगा, जो बाकी बहुत सारे लोगों में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी अभी उस स्टेचर पे हैं भी नहीं।
تو جو نظر آتا ہے، جو آج میری بات ہوئی تھی کہ لوگوں میں جو ریسنٹمنٹ ہے کہ امیر مقام صاحب نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جو جنرلی ہمارے ملک میں، ہمارے جیسے ملکوں میں ایک پرابلم ہوتی ہے کہ جو پہلی ڈائریکٹیو پولیس کو دی جاتی ہے کہ ذرا ان کو تن کے رکھو، اور ویسے بھی سمجھا جاتا رہا ہے ہسٹوریکلی کہ کشمیر کے لوگ اتنے تشدد اس میں ہے نہیں، اور ان کو ذرا اسلام آباد پولیس والے یا ایف سی والے اگر 2-4 ڈنڈے ماریں گے سر اب مجھے یہ بتائیں، اب میں بلکہ اپنے ناظرین کو بھی یہ ایکسپلین کر دوں کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم کشمیر سے بھی آپ کے ساتھ کسی کو شامل کر لیں، بٹ بیکاز آف دا فون پرابلم ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا، اس لیے ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے ہی کشمیر کی بات کریں، مطلب دس از ناٹ آؤٹ آف چوائس، کہ وہاں مظاہرے اس وقت جاری ہیں یا وہ بیکاز اب مذاکرات ہو رہے ہیں تو ان میں کوئی کمی آئی ہے؟ شام وہاں ایک کشمیر جیسے ایک کوئی بہت ہی ہیویلی اور ڈیولپڈ اربنائزڈ ایریا ہے نہیں، تو وہاں پہ جو مظاہرے کا مطلب، اور زیادہ تر پہاڑی علاقوں کی وجہ سے اگر آپ ٹیرین ہم سب واقف ہیں کہ ایک سنگل روڈز ہیں بیشتر جگہوں پہ، تو اگر ایک مین روڈ پہ مظفر آباد کے بھی کسی 1 یا 2 چوک پہ بھی لوگ آ جائیں گرد و نواح سے، تو وہ ایک ہی یعنی سارا اسلام آباد بلیو ایریا والی روڈ پہ آ جائے تو ایسا لگے گا کہ یعنی کہ ایک تو لوگ بہت زیادہ نظر آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ سر ویری کوئکلی کہ اس وقت مظاہرے جاری ہیں کہ نہیں جاری؟ مظاہرے اس طرح سے جاری نہیں ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں میں یا اپنی جگہ چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہی اس کمیونیکیشن کو روکنے کے لیے وہاں ٹوٹلی انٹرنیٹ اور وہ بند کیا ہوا ہے۔ اچھا سر، وی رن آؤٹ آف ٹائم بٹ ویری کوئکلی، آج پریس کلب میں کیا ہوا ہے؟ کچھ اطلاعات ہیں کہ پولیس ایک دم اتنے غصے میں کیسے آ گئے؟ وہی آئی سپوز کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کے ذہن میں یہ کچھ زیادہ بار بار آتا جا رہا ہے کہ جو زیادہ نہیں بات مانتا اس کو رت ان کے رکھو، تو وہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے پولیس نے ان کی پٹائی کی۔ اب اس میں کافی سارے لوگ تھے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے، وکلا، صحافی بھی ہیں، تو یوٹیوبرز ہو گئے جو ایک جس کو ہم 50-50 سمجھتے ہیں کہ صحافی ہیں یا نہیں ہیں، یہ سب لوگ تھے۔ جب پولیس نے پٹائی کی تو بہت سارے لوگ بھاگ کے اندر آ گئے، جو کچھ لوگ اندر آئے ان کو کچھ کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، ان کو پکڑنے کے لیے جب پولیس اندر آئی تو آبویسلی اچھے ریلیشنز ہیں پولیس کے ساتھ اسلام آباد میں، اور لوگوں نے آگے بڑھ کے سمجھا کہ شاید ہم پولیس کو سمجھائیں گے، لیکن پولیس نے زیادہ انہیں سمجھا دیا۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پولیس، اسلام آباد پولیس نے ذرا اندر آ کے بیٹن چارجنگ کی ہے پریس کلب میں، وہی اندر آ کے۔ ہاں جی، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، وی ول بی بیک آن منڈے۔